آداب، یہ چھے آکاشوانی۔ خبرن ہند یہ بلٹن ہیت چھس بہ موشوق کاپرنوی۔ گوڑ تراو خاص خبرن پہ اخ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودین کور پہلگام دہشت گرد حملہ نظر تل تھیت بچاو وزیر راجناتھ سنگھس ست ملاقات۔ جموں کشمیر قونون ساز اسمبلی ہند خصوصی اجلاس جومہ منعقد۔ پہلگام دہشت گرد حملہ کی مذمت خاطر آو اخ قرارداد پاس۔ بھارتن چہ غلط خبر پھیلاونہ کن پاکستان چن شرہن یوٹیوب چینلن ٹھاک لوگمت۔ تو آز کام کرنے چن جائن پہ سلامتی تو صحت معیار ڈنج تھونک عالمی دہ۔ خبر تفصیل سان۔ وزیر اعظم نریندر مودین کور آز نئی دل بچاو وزیر راجناتھ سنگھس ست ملاقات۔ 40 منٹن تام جاری روزن واجن یہ میٹنگ سپز پہلگام دہشت گرد حملہ تو ام پتہ سرکاری سوترس پہ کرنے آمچ کاروٲیی نظر تل تھوت منعقد کرنے۔ امہ برہ کور رات چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہانن تہ راجناتھ سنگھس ست ملاقات۔ سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ سندس صدارتس مز سپز آز KJ ماگ نئی دل ہند ایڈوائزری کمیٹی ہز 15 میٹنگ، یت مز مختلف وزارتن ہندو بہل پائے افسرو علاوہ واریاہو پارلیمنٹ ممبرو شرکت کر۔ میٹنگ شروع گھنہ برہ آئی پہلگام دہشت گرد حملس مز مارنہ آمتین عام نفرن ہندس یادس مز 2 منٹن ہز ژھوپہ اختیار کرنے۔ امہ برہ ون وزیرن کٹھوا اکہ سیکورٹی جائزہ میٹنگ ہند صدارت پتہ پرچار وسیلن ست کت کران زِ وزیر اعظم نریندر مودی چھ پانہ صورت حالس پہ نظر گزر تھوت۔ تمو وون کچھ ایک نئے انیشیٹوز اور نئے وکلپوں پر وچار ہوا ہے۔ کچھ ایک کام جو ہمارے رکے پڑے تھے یاتایات کو لے کر کے، سڑکوں کو لے کر کے یا ٹنلز یا پلوں کو لے کر کے، ان میں بھی تھوڑی سی گتی لائی جائے گی کیونکہ سرکشا درشٹی سے بھی ان کا مہتو رہتا ہے۔ کچھ ایک ہمارے اور بھی پروجیکٹس رکے ہوئے تھے۔ بھرتی کا کرم بھی شروع ہو چکا ہے اور ادھمپور ہوائی اڈے کو فنکشنل کرنے کے لیے بھی کارروائی پرارمبھ کر دی گئی ہے۔ کوشش ہوگی کہ جلد از جلد ہو جائے۔ امرناتھ یاترا آنے والی ہے، اس کو لے کر کے بھی ہم سب سچیت رہیں، اس کا بھی آہوان کیا گیا۔ کل ملا کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ مودی جی کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی طرح کی چنتا یا پینک کی آوشکتا نہیں ہے۔ جموں کشمیر قونون ساز اسمبلی ہند اخ خصوصی اجلاس سپد آز جوم منعقد۔ اجلاس شروع گھنوی آئی پہلگام دہشت گرد حملس مز مارنہ آمتین ہندس یادس مز 2 منٹن ہز خاموشی اختیار کرنے۔ ایوانس مز آو پہلگام حملس مذمت کرنے خاطر اخ قرارداد پاس کرنے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری سند طرف پیش کرنے آمت یہ قرارداد کور سپیکر عبدالرحیم رتھرن زبانی ووٹ ست پاس۔ قراردادس مز آئی امہ حملچ سخت مذمت کرنے تو ونہ زِ یہ حملہ چھ سیدِ سیود کشمیریت، آئینی قدرن، ملژار جذبس، امن تو بے بنتس پہ حملہ۔ ایوانس مز آو سیلانین ہند زو بچاونس مز بہادری ہند جذبہ ہاونہ باپت سعید عادل حسین شاہس تہ خراج عقیدت ادا کرنے۔ قراردادس مز آئہ حملہ پتہ جموں کشمیر کے لوکو طرف ملژار، ہمدردی تو مہمان نوازی ہند تعریف کرنے۔ ایوانس مز آئی مرکزی سرکار طرف 23 اپریل اعلان کرنے آمتین سفارتی اقدامن وزجار دینے۔ ات موقع پہ ون وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تم کرن پہلگام ہلاکتن ہندس معاملس پہ سیاست۔ تمو بو یمن ہلاکتن ہند سخت مذمت کران دکھ زدن سے تعزیت۔ تمو وون اسپیکر صاحب، پہلی مرتبہ 26 سال میں نے جموں کشمیر میں کسی حملے کے بعد لوگوں کو اس طرح باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کٹھوا سے لے کے کپوارہ تک شاید ہی کوئی شہر یا گاؤں ایسا جہاں لوگوں نے باہر آ کے اس حملے کی مذمت نہیں کی۔ اور یہ لوگوں کا باہر آنا، اس میں ہم میں سے کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ حکومت یہ کہے کہ ہم نے کرایا، کوئی اور یہ کہے ہم نے کرایا، کوئی نہیں نا۔ یہ لوگوں نے خود جلوس نکالے، بینر بنائے، موم بتیاں جلائیں، یہ کہنے کے لیے کہ ہم اس حملے کے ساتھ نہیں ہیں۔ مجھے کیا ان 26 لوگوں کے مرنے کی اتنی کم قدر ہے کہ میں اب مرکز سے جا کے کہوں گا نا چلو 26 لوگ مر گئے، اب مجھے اسٹیٹ ہوڈ دے دو۔ اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہم نے پہلے بھی کی، آگے بھی کریں گے، لیکن اگر میں آج یہ کہہ کے مرکز کے پاس جاؤں کہ نا اب 26 مر گئے اب دے دو، دینے کی بات ہم کریں گے لیکن اس موقع پہ نہیں۔
نئے وزیر اعلیٰ سریندر چودھرین وون قراردادس پہ پن خیال باوان زِ امہ بزدل حملچ ییژ مذمت کرو تیز کم وۄنۍ گوٚو کٲشِر مہمان نوازی تو بٲے بنتہٕ کہ جذبہٕ باپت پورٕ دنیاہس مز مشہوٗر اسمبلی مز حزب اختلاف لیڈر سنیل شرمان وون خراج عقیدت کران زِ جموں کشمیر چھ دنیاہس پہ جنتٕچ مثال غلام احمد میر، سجاد غنی لون، محمد یوسف تیرگیم، الطاف احمد وانی، مظفر اقبال خان، وحید الرحمان پرہ، شبیر احمد کلے، شیخ خورشید احمد تو مہراج ملکن تہ بٲو قراردادس پہ متاثرن ست ہمدردی پتہ کر سپیکرن ایوانچ کاروٲیی غیر معینہ وقت باپت ملتوی جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ووٚن زِ تِم چھِ دہشت گردی خلاف ٹاکار جنگٕچ حمایت کران وۄنۍ گوٚو تِمو چھُ وادی منٛز لوٗکھ بےٚ گھر کرن وٲلِس کُنہِ تہِ غلط قدمس خلاف احتیاط ورتاونُک مشورٕ دیُتمُت تِمو چھُ یہِ بیان پہلگام دہشت گرد حملہٕ پتہٕ یتھ منٛز بے گۄناہ لوٗکھ مارٕ سپٕدمٕتۍ ٲسۍ پتہٕ دہشت گردی ہُنٛد نیٹ ورک تباہ کرنٕچ أکِس بجہِ کاروٲیی کرنٕکِس بارس منٛز دیُتمُت یتھ کاروٲیی تحت سرگرم ملٹنٹن تہٕ تِہنٛدٮ۪ن کارکُنن ہٕنٛدۍ 9 رہٲیشی گرٕ دھماکو سۭتۍ وُڈاونہٕ آمٕتۍ تہٕ امہِ حملہٕ پتہٕ چھِ وادی کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ ہتہٕ بٔدۍ نفرن پرٛژھکٲر کرنہٕ یِوان نئے وزیر اعلیٰ سریندر چودھرین ووٚن زِ پٲکستانس پزِ یہِ کتھ سمجھٕنۍ زِ دہلیو پٮ۪ٹھ سپُد نہٕ جموں کشمیرس منٛز پٲکستانس کِہینۍ حٲصِل تہٕ نہ سپدٮ۪س زانٛہہ جیٚمہِ میڈیاہس سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو پاکستان کو سمجھنا پڑے گا کہ 30-35 سال میں اگر جموں کشمیر سے تجھے کچھ نہیں ملا تو آگے بھی کچھ ملنے والا نہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے پہلگام کا ہمیں دکھ ہے ہمیں افسوس ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ ہمارے مہمانوں کے اوپر حملہ ہوا اور وہ لوگ مارے گئے نیشنل کانفرنسک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ووٚن پہلگام دہشت گرد حملٕچ مذمت کران زِ پٲکستانس پزِ زانُن زِ یہِ حملہٕ چھُ انسٲنیتُک قتل میڈیا نمائندن سۭتۍ کتھ کران بٲے تِمو پنٕنۍ توثر یِتھ پٲٹھۍ افسوس ہے کہ ہمارا پڑوسی آج بھی نہیں سمجھتا کہ اس نے انسانیت کا قتل اگر وہ یہ سمجھتا ہے اس سے ہم لوگ پاکستان میں چلے جائیں گے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے ہم جب 47 میں ان کے ساتھ نہیں گئے آج کیوں جائیں گے ہم نے 2 نیشن تھیوری تب پانی میں پھینک دی اور ہم 2 نیشن تھیوری کو آج بھی ماننے کے لیے تیار ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو بھی ہیں ہم سب ایک کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ اس سے کمزور کر دیں گے ہم اس سے کمزور نہیں ہم اس سے مضبوط ہو رہے ہیں اور ان کو اچھا جواب دیا بھائی چارے کو پکڑا ہے اور آج بھی اس کا ایگزامپل آپ کے سامنے آ گیا بی جے پی سینئر لیڈر رویندر رینہن ووٚن اسمبلی طرف قرارداد پاس کرنس پٮ۪ٹھ زِ امہِ قرارداد سۭتۍ چھُ پٲکستٲنۍ حمایت واجنہِ دہشت گردی ہُنٛد مُقابلہٕ کرنٕکِس ارادس پوچھر میلان جموں کشمیر اسمبلی دوارا پارت سروسمتی سے پاکستان کے خلاف نندا پرستاو آتنکواد کے خلاف نندا پرستاو یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کی نافرمانیوں کو اور پاکستان کی گستاخیوں کو اب جموں کشمیر برداشت نہیں کرے گا اب ہندوستان برداشت نہیں کرے گا صحت تہٕ طبی تعلیٖم ہٕنٛز وزیر سکینہ ووٚن پہلگام دہشت گرد حملہٕ انسٲنیت کِس ناوس پٮ۪ٹھ داغ قرار دِوان زِ اتھ مذمت کرنہٕ خٲطرٕ چھِ لفظ پر پیوان تِمو ووٚن یِتھۍ واقعہٕ گژھن نہٕ بیٚیہِ زانٛہہ سپدٕنۍ جیٚمہِ میڈیا نمائندن سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو دکھ کا اظہار کیا جائے جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے کیونکہ اس طرح کے حادثے جو ہوتے ہیں وہ ساری انسانیت کو جو ہے وہ بدنام کر دیتے ہیں اس طرح کے حادثے جو ہیں وہ بہت غلط ہیں نہیں ہونے چاہیے ہر ایک جو معزز شہری ہوگا وہ اس کو تعزیت کرتا ہے اس کو کنڈیم کرتا ہے اس کا افسوس کرتا ہے اور اس کے لیے دکھ کا اظہار کرتا ہے وقف بورڈ چیئرپرسن تو بی جے پی سینئر لیڈر ڈاکٹر درخشان درابی ووٚن زِ سرحد اپارِ پٮ۪ٹھ دہشت گردی مدد کرن والٮ۪ن خلاف چھُ سخت کاروٲیی کرنُک مُنٲسِب وقت ووتمُت أکِس بین الاقوٲمی ہندی نیوز چینلس دِنہٕ آمتِس أکِس انٹرویوس منٛز ووٚن تِمو پہلگام حملٕچ سخت مذمت کران زِ یہاں پر ٹورزم کا ہب کہا جاتا ہے وہاں پہ یہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد یہ صحیح وقت ہے جب ہماری گورنمنٹ نے اب اس جو ایکشن لیا ہے ہمیں یقین ہے کہ اس ایکشن سے دوسرے جو بیٹھے ہوئے پار بیٹھے ہیں وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنا ہتھیار کے ہیں یا یہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو ان کو بھی پتا چلے گا کہ آج وہ زمانہ نہیں ہے یہ جو خون کا کھیل یہاں پہ کھیلا جاتا ہے یہ ہمیں اب نہیں چاہیے کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے بھارتن حالٕے پہلگام دہشت گرد حملہٕ نظرِ تل تھٲوِتھ بھارتس خلاف غلط زانکٲری پھٔہلاونہٕ خٲطرٕ پٲکستان چٮ۪ن شُرہن یوٗٹیوٗب چینلن پٮ۪ٹھ ٹھاک لوگمُت بی جے پی یِکۍ أکۍ سیٖنیر لیڈر رویندر رینہن بٲو آز لنگیٹُک دورٕ کٔرِتھ تتہِ دہشت گردو طرفہٕ حالٕے مارنہٕ آمتِس غلام رسول ماگرے سٕنٛدٮ۪ن وٲرِث سۭتۍ تعزیت تہٕ ہمدردی تِمو ووٚن امِچ سخت مذمت کران زِ قصوٗروارن گژھِ سخت کھۄتہٕ سخت سزا دِنہٕ یُن پتہٕ میڈیاہس سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو
बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के कंडी इलाके में हुआ है। एक होनहार नौजवान, एक गरीबों का मददगार शख्स को निशाना बनाया गया। इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने जो गोलियां चलाई और उसको मौत के घाट उतारा, ये उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उन्हें कानून तो सजा देगा, लेकिन ऊपर वाला भी ऐसे गुनाहगारों को कभी माफ नहीं करेगा। यम खबर छू तो आकाशवाणी पेट बोजान। दाखिल वजारत मौलवी उमर फारूक सन सरबराही वजिन अवामी एक्शन कमेटी कौम दुश्मन सरगर्मियन हंदिस पैदाशस मज गैर कानूनी करार दिसमच। अमे हवाले दाखिल वजारत 10 मार्च 2015 अख नोटिफिकेशन जारी करमच, येल जन अत मामलस मज गैर कानूनी सरगर्मियन हुंद रोट करनस मुतलक ट्रिब्यूनलन दिल्ली हाई कोर्ट तरफ 17 अप्रैल अख शोकाज नोटिस जारी कर तो अवामी एक्शन कमेटी आव वन सो गि 3 दोहन अंदर अंदर पन एतराज या जवाब दिल्ली हाई कोर्ट किस गैर कानूनी सरगर्मियन हंद चार करनस मुतलक ट्रिब्यूनल किस रजिस्ट्रार सिंदिस दफ्तरस मज जमा करें। तंजीम मजीद वन आमुद सो गि 16 मई 2015 शामस 5 बज तम मजीद कार्रवाई बापत हाजिर सपदन। वजारत मसरूर अब्बास अंसारी सन सरबराही वजिन इत्तेहादुल मुस्लिमीन नावज तंजीम तो कौम दुश्मन सरगर्मियन बापत गैर कानूनी तंजीम करार दिजमच। अमे हवाले से दाखिल वजारत 10 मार्च 2015 अख नोटिफिकेशन जारी करमच, येल जन अत मामलस मज गैर कानूनी सरगर्मियन हुंद रोट करनस मुतलक ट्रिब्यूनलन दिल्ली हाई कोर्ट तरफ 17 अप्रैल अख शोकाज नोटिस जारी कर तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन तंजीम आव वन सो करिन 30 दोहन अंदर अंदर पन एतराज या जवाब दिल्ली हाई कोर्ट किस गैर कानूनी सरगर्मियन हुंद चार करनस मुतलक ट्रिब्यूनल किस रजिस्ट्रार सिंदिस दफ्तरस मज जमा। तंजीम वन आमुद सो गि 16 मई 2015 शामस 5 बज तम मजीद कार्रवाई बापत हाजिर सपदन। पहलगाम हमले पत योदवई वादी कशीर में सैलान सिलसिल वोख पट मुतासर सपद अमापोज वारिया सैलान यन सैलान जायन हिंदो मर मंजर नश यमन दोहन ते हज तुलान। यम सैलान यतिच सखावत नरम मिजाजी तो बेमिसाल मेहमान नवाजी हिंद तारीफ करान। कैंचो सैलानियों कर आकाशवाणी सत कत करान मुल्क केन लूकन अपील करमच ज तिम गछन कुन खोजन खतर वराय वादी हिंदिस सैलस पेट यीन। मेरा नाम वैष्णवी रोहन है, मैं मुंबई से आई हूँ और मैं पहली बार आई हूँ कश्मीर में और इतना सुकून जैसा फीलिंग आ रही है कि पूछो नहीं। अपने घर से भी ज़्यादा सुकून तो इधर ही लगता है। देखा पहलगाम को, उसके एनवायरनमेंट को देखा तो इतना सुकून जैसी फीलिंग, इतनी ठंडी हवा और सब लोग इतने प्यारे अच्छे हैं, बात भी एकदम मस्त करते हैं, सबसे फ्रेंडली हैं। आप सबको ज़रूर आना चाहिए कश्मीर। इन कश्मीर की वादियों में सब कुछ बसा हुआ है, इतना सुकून है कि पूछो नहीं। कश्मीरियों ने हमें बोला कि आपको पे करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे प्रोवाइड करवाएंगे। होटल्स ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे प्रोवाइड करवाने को बोला, हम लोगों को फूड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी आया कि आप लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड करवाएंगे। ऑल्दो ऐसा नीड नहीं था बट स्टिल उन लोगों की तरफ से हमें ये ऑफर मिला। बहुत सारी जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आज काम करने चन जायन पे सलामती तो सेहत मैार डंज थावनुक आलमी दोह अजकी दोह काम करन वालन हुंद सेहत के सलामती पे डिजिटलाइजेशन तो मसनवी जहानत असरन कुन जोन दिन यवान। अमे दोह हवाल वन जम्मू कश्मीर लेबर कमिश्नर एस चरणदीप सिंगन श्रीनगर आकाशवाणी न्यूज सहित कत करान। इसमें मकसद यही है कि हम रीट्रेट करें अपने एम्प्लॉयर्स को, जो भी वर्कर्स जहाँ पे लगे होते हैं, कि उनकी सेफ्टी कंसर्न को सुप्रीम रख करके अपना जो भी कामकाज उससे करवाएं। और दूसरा जो उनका हेल्थ चेकअप है वो पीरियोडिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बीमार है और उसके साथ आपका कोई कंट्रैक्ट है तो उसको वो जबरदस्ती काम करवाया जाए। थर्डली वीकली ऑफ उसको दिया जाए तो ताकि उसकी जो हेल्थ है वो रिजुविनेट हो सके। 2 चीजें हैं जो हम नॉर्मल कोर्स में एम्फसाइज करते हैं। इस साल हमने 23 करोड़ जो है कंपनसेशन जो है डिस्बर्स की है अमंगेस्ट दी वर्कर्स। सेकेंड पार्ट है जो इसका ये इंश्योर किया जाता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को कोई डिसेबिलिटी अगर हो गई है वर्क प्लेस पे उसको कंपनसेट किया जाए। उसके अलावा अगर जहाँ कहीं भी हमें कॉग्निजेंस लेने की जरूरत होती है, वी टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट, उसका जो केस है वो इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह से भी कंपनसेट किया जाए हम उस एम्प्लॉय को कंपनसेट करें। खास खबरन पर तराव बेयाक नजर।
وزیر اعظم نریندر مودین کور پہلگام دہشت گرد حملہ نظر تل تھوت بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھس ست ملاقات. جموں کشمیر قونون ساز اسمبلی ہند خصوصی اجلاس جومہ منعقد. پہلگام دہشت گرد حملہ کی مذمت خاطر اخ قرارداد پاس. بھارتن غلط خبر پھیلاؤن کن پاکستان چن شرہن یوٹیوب چینلن ٹھاک لوگمت تو آز کام کرنے چن جائن پہ سلامتی تو صحت معیار ڈنج تھونک عالمی دہ. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند. آکاشوانی سری نگر پہ سپدِ کٲشرٮ۪ن خبرن ہند بیاکھ بلٹن شامس 7:30 بجے نشر. اس اجازت. خدا حافظ.